अली संगति देखले देखा हम तो देवदेव मत का मत बेड़ी 25 संगत मने काली पूरा कथा हेतिली ए देवदेव मत का मंदिर बेड़ी आसी 5 जन मिसकी देवदेव मत का पूजा अर्चना करने बोले मकर मने असलो सा साथे की पूजा करने बा प्रभु श्री भोलानाथ नमो नमो पंचानन नमस्ते प्रभु श्री भोलानाथ नमो नमो पंचानन तब चरणे चरण काली हे नमोरा निवेदना प्रभु हे नमोरा निवेदना पाती पार्वती पाती भोलानाथ त्रिलोचना शिव पाती पार्वती पाती भोलानाथ त्रिलोचना कैलास पाती श्मशान बाती के नमः रमीनाथी प्रभु के नमः रमीनाथी देवदेव महादेव ये भोला शंकर पिलाटे बोले मो बापा मुख हरिची प्रभु ये नैकुड़िया बसर लोक मत छोट बड़ कर तथापि मु आपण पाखरी किसी अभिषेक करनी ठेकुरी अच्छी ये नैकुड़िया बसर लोक मनस्कामना निमती आपण निकट में पूजा अर्चना कर मनस्कामना पूर्ण कर ठाकुरी ए मानकर मनस्कामना पूर्ण कर हाले कौन है मंदिर खाली 5 दिनक प्रार्थना करुच आउ निज पाई काहे की प्रार्थना करूना निज प्रभु कोण मागे बिली समझत मने तब चाहे तो मो से अच्छा आई नकुलिया बस्तर लोक माने खुशी रहिली मो सदा सर्वदा खुशी रहि बिलो संगता अले संगा से कथा तो ठीक ल एले तमरा मनर मणि कथा म मनर मणि सा नहीं सेमिति बोली किछि भी नहीं जदि सेमिति थाता तालगण तमक मो चणे न थांती अले जदि कहि पनि ना ताले तम सहित काटी काटी काट नहीं लो बोला अरे तम जो मसे तो कथा पनि ताले मो कासे तो कथा भी कहला असला सा तमन म मोर से देखिबा चाहे ना ठीक जी मो पक के चली असला सांगता हाला मो मोर से देखिबा हाला से द्रपड़ देखि परछ हां हां से द्रपड़ आरपटरी
ମୋ ମନ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗତା ସତରେ ଚାଲ ଯା ମୋ ମନ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକି ଆସିବଲ ସାଙ୍ଗତି ହାଲୋ ଦୌଡ଼ି ଆସିକ କହିଲ ଆଲେ ବାପା ହ୍ୟାଲୋ ସେଇଠି ଜଣେ ମଣିଷ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି କି ଭଗବାନ ତମେ ସବୁ କଣ କିଛି ଶେଷ ସତ ତାହେଲେ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ସଙ୍ଗତ ମତେ ସେଇଠିକି ଚାଲ ସେ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ନା ଆତ୍ମା କିଛି ଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ସଙ୍ଗତ ମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖ ଆଜି ଦେବଦେବ ମନ୍ଦିର ଖବରୁ ସେ ବାବୁଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗତା ହେଲେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷତ ବେକ୍ଷତ ମତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗତା ସେଇଥିରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲ ଆଶା ସାଥି ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗିନେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗତା ଆସିଲ ବଉଲା ଇ ବାବୁ ଏଥର ତମ ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେ ମନ୍ଦିର ବେଳେର ସେ ଆରପଟରେ ଖାଇରେ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବସିଗଲା ମୁଁ ସେଇଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ତାପରଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲ ତମ ସହିତ କେହି ଦେଖିଛ ନାହାନ୍ତି ଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲେ ଖୋଡ଼ି ଏ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଜମାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ତ ଏନେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବନି ତମେ ଯଦି ତମ ଠିକଣା ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ତମକୁ ରାଜପନ୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଖି ଆସନ୍ତି ତା ତ ଠିକ କଥା ହେଲେ ମତେ ଯିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ତା ପରିଚୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ତମ ପରିଚୟ ତାହେଲେ
ठीक अच्छे बाबू शुणी परिचय मोर कौची रंग राजरा से साइपल्ली मो घर मो ना हे अंजलि अंजलि तमे